عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في كور جديد في لاشين ديالنا كوليكسيون فورماسيون. نوفو كور ديال لا سويت ديال لي كور ديالنا تكنيك دو كونتابيليتي جينيرال à savoir de livre journal. Et comme chaque cours, on commence par une petite introduction du livre journal. C'est un document que les entreprises doivent obligatoirement le tenir. C'est un document légal. Le livre journal, chaque entreprise خاصها ضروري يكون عندها هذا الليفر. يعني هو ضروري يكون عندها. C'est un document légal imposé par la loi. Il est tenu chronologiquement, sans blanc ni altération d'aucune sorte et conservé pendant 10 ans. يعني خاصو يكون chronologique. يعني داكشي les dates chronologiques يبدا من le premier selon l'exercice ديال la société, soit qu'un exercice normal, soit qu'un exercice à cheval. يعني كيبدا من le 1er janvier ويسالي في le 31 décembre. خاصو يكون sans blanc, يعني ما نديروش فيه ني بلانكو ني يعني نضربوا تخرباشات ولا شي حاجه ما يكونش فيه دوكين سورت, وخصنا نحافظوا عليه مده 10 سنين. Le livre journal doit être coté et paraphé par le tribunal de commerce de première instance. Livre journal, هذاك الريجستر حنا اللي غنسميوه livre journal خاصنا نديو نبارافيوه ونسينيوه من عند التريبونال دو بروميير انستونس اللي تابعه ليها لا سوسيتي ديالنا. يعني الا كان ماشي بارافي وماشي سيني دونك راه ما كيتعتبرش ان ليفر جورنال, يعني لا قيمه له. خصو ضروري يكون كوتي اي بارافي. ولكن قبل ما ندوزو حنا لهاد الليفر جورنال خاصنا نشوفو il faut voir quelques notions ونعرفوهم مزيان. عاد ندوزو حنا لو ليفر جورنال ديالنا باش يسهل علينا كومون كيفاش كنقولوا يسهل علينا نديرو لا باساسيون ديال لي زيكريتور كونطابل ديالنا. دونك غنبداو. Grand 1, la codification des comptes. Le plan comptable marocain a classé les comptes sous une codification décimale en des classes. يعني le plan comptable, إلا كان عندكم le plan comptable قدامكم تحلوه وتشوفوه غادي تلقاوهم كلاسي لعشرات لي كلاس. عشرات لي كلاس يعني واضحين باينين. علاش هاد لي كلاس؟ pour dispatcher les opérations l'une des autres. يعني باش حنا l'entreprise ملي تبغي دوز l'écriture ديالها كتعرف فين غادي دوز لوبيراسيون. دونك ما غاديش نخلطوا كاع لي زوبيراسيون كنخليوه هكا مفتوح, ولكن لا كنديروا حنا شاك اوبيراسيون عندها امبوتاسيون كونطابل ديالها بيان بريسيز. يعني انا خصني نعرف فين نحطها, دونك خصني ندير لاناليز ديالها. وقلنا بلان كونطابل مقسم لي دي كلاس. لا بروميير كلاس هي كونت دو فينانسمون بيرمانون, هي لا كلاس 1. وكيف ما شفنا حنا في البيلون لا فينانسمون بيرمانون كاين في لي ريسورس, الكوتي دو ريسورس ديال لو بيلون à savoir le passif. كاين في الكوتي دو ريسورس دو بيلون à savoir le passif. يعني لا كلاس 1 كاينه في الباسيف ديال لو بيلون. الفينانسمون بيرمانون متكون essentiellement le capitaux propres et les dettes à long terme. كابيتو بروبر اي ديت ا لون تيرم. هادشي هذا كامل شفناه في البيلون ولا بغيتو شفناه في الكور ديال البيلون. الا بغيتو طالعوا على البيلون ما عليكم غير ها هي النوتيفيكاسيون تخرج الفوق في ليكرون ديالكم وركعوا عليها ودوزوا الكور ديال البيلون. عندنا الدوزيام كلاس هي كلاس كونت داكتيف ايموبيليزي. الكونت داكتيف ايموبيليزي كاين في لا بارتي داكتيف في البيلون بارتي امبلوا. والاكتيف immobilisé il est constitué essentiellement des immobilisations, à savoir immobilisations en non-valeur, les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. كيف ما قلنا في الكور ديال البيلون قلنا la classe 1 ou la classe 2 la durée de vie ديالهم elle dépasse une année. Donc كاع les opérations qui concernent le financement permanent ou et la durée de vie dépasse une année, on fait la classe 1. Ou les opérations qui concernent les immobilisations où la durée de vie dépasse une année, on fait l'actif immobilisé. Maintenant la classe 3. La classe 3, il y a compte d'actifs circulants. Ou l'actif circulant qui fait le côté emploi du bilan, il y a l'actif. L'actif circulant, il est constitué essentiellement des créances clients et stock. Créances clients et stock. Et la durée de vie de l'actif circulant, elle ne dépasse pas une année.
عندنا quatrième classe اللي هي compte de passif circulant. Passif circulant حنا قلنا كاين في la partie ressources. Donc partie ressources وقلنا il est constitué essentiellement de fournisseurs et autres débiteurs. Il y a l'État, divers débiteurs, il y a l'État, CNSS et ainsi de suite. Maintenant, la cinquième classe, la cinquième classe, il y a compte de trésorerie. Ou compte de trésorerie, il est constitué de la banque et la caisse. Compte de trésorerie, la banque et la caisse. Classe 6, sixième classe, il y a compte de charge. Compte de charge, CPC. Compte de charge, à savoir charge d'exploitation, charge financière et charge non courante. عندنا classe 7 اللي هي compte de produit وشفناهم حتى هما في السي بي سي. ولا بغيتو طالعوا على لو كور ديال السي بي سي ما عليكم غير لا توركوا على النوتيفيكاسيون غتطلع لكم هنا في الفيديو باش تمشيو للكور ديال السي بي سي وتشوفوه. قلنا الكونت دو برودوي فيه برودوي ديكسبلوطاسيون برودوي فينانسيي اي برودوي نون كورون. وعندنا لا كلاس 8 اللي هي كونت دو ريزولتا كندوزو فيه لي résultat d'INA, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat courant, résultat non courant, résultat avant impôt et résultat après impôt. هادو بالنسبه لنا حنا كنسميهم كلاس سبيسيو ما كنستعملوهمش كثير. كنستعملو حنا اكثريه الكلاس 1 حتى الكلاس 7. عندنا كلاس 9 اللي هي كونت اناليتيك. هاد لي كونت اناليتيك كنستعملوهم pour des sociétés qui ont des répartitions analytiques. Sinon on l'utilise pas. وعندنا لي كونت سبيسيو. هاد لي كونت سبيسيو هي لا كلاس 10 كنستعملوهم غار تما فين كنستعملوهم في البيلون دوفرتور. هادو اغلبيه كيتستعملوا فهمتي بور لي سوسيتي غروند سوسيتي لي غروند بواط بور ديسباتشي لا كونطابيليتي ديالهم كيكون عندهم داكشي زعما متعمق بزاف. كيف ما حنا شفنا قلنا كاين كلاس 1 حتى لا كلاس 5 سو سون دي كلاس دو بيلون. يعني البيلون لي كلاس اللي فيه وكنا شفناهم قلنا فينانسمون بيرمانون actif immobilisé, actif circulant, passif circulant et compte de trésorerie. وقلنا classe 6 et 7 ce sont des classes du CPC. يعني حنا بالنسبة لنا باش نفرقوا ما بين les classes عندنا 1, 2, 3, 4, 5 ce sont des classes de bilan. 6 et 7 ce sont des classes du CPC. Donc ما يمكنش انا تقول لي كلاس 1 ديال السي بي سي ولا كلاس 6 تقول كلاس 6 تقول لي راه ديال البيلون ولا كلاس 7 تقول لي ديال البيلون. Classe du CPC باينين 6 7 6 et 7. CPC هو compte de produits et des charges. Compte des charges, compte de produits باينين. Les autres classes من 1 حتى 5 هما classe du bilan. يعني ما نخلطوش بيناتهم. ما خصناش نخلطوا بيناتهم. دونك عندنا كيف ما حنا شفنا قلنا لي كلاس من كلاس 1 حتى 7 هما اللي كنستعملوا في الكونطابيليتي ديالنا. دابا غادي نشوفوا دو كوا كونستيتوي لو كونت كيفاش غادي نديروا لا كونستيتيوسيون ديال لو كونت ديالنا. لو كونت ديالنا حنا إلي كونستيتوي دو 4 شيفر. كونستيتوي دو 4 شيفر. عندنا لا كلاس اللي شفنا هي من الكلاس 1 حتى لا كلاس 10 ولا حتى لا كلاس 7 اللي غنستعملو حنايا. لا كلاس إلي représentée par un seul chiffre. يعني لا كلاس représentée par un seul chiffre. كيف ما شفنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 4 5 6 7 يعني شيفر واحد كنقولوا لا كلاس 1 لا كلاس 2 كلاس 3 5 ainsi de suite. حنا عندنا اكزومبل كلاس de financement permanent كنقولوا كلاس 1. La rubrique elle est constituée par deux chiffres يعني deux chiffres. شنو هما هاد لي شيفر؟ كيكون لو شيفر لو بروميير شيفر il désigne la classe. Le premier chiffre il désigne la classe. Deuxième chiffre, il désigne la rubrique. Par exemple, maintenant, rubrique 11, les huma capitaux propres. Rubrique 11, les huma capitaux propres. Donc, باش نعرف هاد الكابيتaux propres فين كاينين هما 11 غادي نشوف البروميير شيفر اللي هو 1. البروميير شيفر عندي هنايا اللي هو 1. 1 دونك اوتوماتيكمون غادي نمشي انايا لا كلاس 1. ها هي البروميير شيفر ديالي عندي 11.
premier chiffre ou 1, donc la classe 1. عندي le poste représenté par 3 chiffres. Représenté par 3 chiffres. Exemple poste 111. 111 غادي نمشي نشوفوا انا capital social au personnel. عندي premier chiffre désigne la classe. Deuxième chiffre désigne la rubrique. Troisième chiffre désigne le poste. اللي هو le capital social au personnel. وغنجيو le compte اللي هو constitué de 4 chiffres. عندنا 4 chiffres هنايا. Chiffre, le premier chiffre désigne la classe, deuxième la rubrique, troisième le poste, quatrième le compte. وبالنسبة لنا حنا le compte حنا الكونت ماشي اوبليغاتوارمون يكونوا فيه 4 شيفر، كيقدروا يكونوا فيه حتى 8 شيفر. علاش؟ حنا كنزيدوا على حسب ليوتيليزاسيون ديالنا وعلى حسب لو بوزوان ديال لا سوسيتي. سولون لو بوزوان ديال لا سوسيتي، يعني نقدر انا نزيد مثلا عندي انايا لي كليون 34 21، عندي كليون سول كليون راه غندير 34 21، ولكن الا عندي انا 1000 كليون كيفاش غادي نستعمل؟ انا عندي 1000 كليون دونك غادي نزيد 34 21 001 كليون مثلا اكس، 34 21 002 لو كليون اي وانسي دو سويت. يعني كنزيد انا لي كونت على حساب لو بوزوان ديالي، قد ما انا محتاج لي كونت قد ما انا كنزيد في لي كونت ديالي. ولكن il faut respecter هاد لي نوسيون هادي. il faut respecter la classe, la rubrique, le poste et le compte. دونك ما غنمشيش انا نزيد كونت انا على حساب لو بوزوان ديالي وغادي ندير كونت غادي نسميه انايا باغ اكزومبل 0526. ما يمكنش، لان هذا الكونت هذا راه ما كاينش. 0526 راه ما كاينش ليا هذا الكونت هذا، انا واش اخترعته؟ انا ما يمكنش نختار انا من البلان كونطابل. دونك جو دوا ريسبكتي هاد لي نوسيون، ريسبكتي لا كلاس، لا روبريك، لو بوست اي لو كونت. Toujours le grand 2, signification et position des chiffres dans la codification. Le plan comptable général a donné à certains chiffres une signification selon leur position. Et voici quelques exemples. كيش كنقولوا حنا كنقولوا حنا عندنا هذا لو بلان كونطابل راه ماشي عشوائي. لو بلان كونطابل راه تحط بواحد الطريقه زعما علميه باش تسهل عليك لا ميموريزاسيون وتسهل عليك l'imputation ديال l'opération ديالك. يعني دي شيفر سيغتان شيفر يعني عندهم واحد لا سينيفيكاسيون، يعني ما يمكنش غير تحطوش غير عشوائيا، تحطوه بواحد زعما داكشي مدروس. داكشي مدروس علاش تحطو. عندنا 4 en deuxième position. يعني 4 en deuxième position. Ce chiffre en deuxième position dans les classes de bilan. Il faut faire attention dans les classes de bilan. ما قلناش classe de CPC. Dans les classes de bilan, à savoir classe 1, 2, 3, 4 et 5, indique soit un compte de créance, soit un compte de dette. Soit un compte de créance, soit un compte de dette. يعني لقيت أنا لقيت le chiffre 4 en deuxième position من la classe 1 حتى la classe 5 qui désigne soit créance, soit dette. ناخدو exemple. 1410 emprunt obligataire. Emprunt obligataire. يعني مشينا هنا لا كلاس 1. ها الكلاس 1 هي 1 و 4 en deuxième position. و 4 en deuxième position. Donc هاد لو كونت هذا اش كيعني لنا emprunt obligataire. Donc c'est une dette. Emprunt obligataire. ناخذ autre exemple. 2411. 2000, le compte 2411. Donc, on dit la classe 2. Ah, il y a la classe 2. On dit 4 en deuxième position. On dit 11. 24, 11. 2411. Ashkiani prêt au personnel. Donc, c'est une créance. On a comme exemple de dette. On a comme exemple de créance. Il a qu'un le 4. Donc, ça dépend de la classe. الحساب لا كلاس. عندي هنا 1410. فوالا 1410 عندنا كلاس 1. عندي 4 en deuxième position. Donc 1410 la classe 1 emprunt obligataire. Donc c'est une dette. عندي 2411 la classe 2. هي 2 باش باديه. قلنا la classe 2. Donc هذه la rubrique. هي la 4. Donc 2411 prêt au personnel, c'est une créance. عندي autre exemple 34-21. 34-21. Ah, 34-21, c'est client, c'est une créance. Ah, la classe 3, ah, 4 en deuxième position. Donc, client.
34 21 clients, c'est une créance. Indique 44 11, la classe 4. Indique la classe 4. 44 11, hawa 4 en deuxième position. Fournisseur. Haya, fournisseur, c'est une dette. Fournisseur. 44 11, fournisseur. Donc, renchouf ana la classe. On a dit le chiffre 4 après la classe. Donc, en deuxième position. Et imma, toujours non, on parle classe de bilan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Indique soit un compte de créance, soit dette. 1410, emprunt obligataire. Dette. 2411, prêt au personnel. Créance. 3421, client. Créance. 4411, 4 en deuxième position, concerne la classe 4. Fournisseur, c'est une dette. Maintenant, le 8 en deuxième position. Le 8 en deuxième position. Le 8 en deuxième position indique un compte d'amortissement au niveau de la classe 2. Au niveau de la classe 2. Gna. Seulement concerne seulement la classe 2. Donc, on a 4 en deuxième position pour les classes de bilan. On a le 8 en deuxième position seulement pour la classe 2. Seulement et seulement pour la classe 2. Gna indique un compte d'amortissement. C'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est une perte de valeur sûre. On va dire un cours à part, Inch'Allah. Le 8 en deuxième position indique un compte d'amortissement au niveau de la classe 2. Donc la classe 2, l'actif immobilisé. Ça concerne seulement l'actif immobilisé. Un exemple. La classe 2, la classe 2, le 8 en deuxième position, 2811, yani 2811, amortissement des frais préliminaires. Amortissement des frais préliminaires. Amortissement des frais préliminaires. يعني لا حيدنا حنا هنا ال 8. حيدنا حنا هنا ال 8 اش يبقى؟ غيولي عندنا 211. 211 هي اشنا هو؟ هي frais préliminaires. إلا مشينا للبلان كونطابل ديالنا غادي نلقاو 211 هي frais préliminaires. إلا بغينا نديرو l'amortissement ديالها غادي نجيو غنحطو 8 en deuxième position باش يعطينا l'amortissement ديال les frais préliminaires. نعطيو autre exemple. عندنا التيران. عندنا amortissement des terrains. Amortissement terrain. عندنا هنايا اسمحوا لي. عندنا amortissement terrain اللي هو 28 31. 28 31. عندنا la classe 2. عندنا 8 en deuxième position. Donc amortissement des terrains. إلا حيدنا حنا le 8 حيدناها من تما كتعطينا 231. 231 هي terrain. هي terrain fait immobilisation corporelle. Donc إلا بغينا حنا chaque immobilisation بغينا نديرو l'amortissement ديالها, il suffit juste de prendre le compte ديال l'immobilisation. غنحطو قدامي. Et je vais mettre le chiffre 8 en deuxième position. Et je vais mettre le chiffre 8 en deuxième position juste après le numéro de la classe. Les هو 2. Juste après le numéro de la classe. يعني غنحط par exemple un frais préliminaire. عندنا 211. Je vais mettre 211 et je vais mettre 8 juste après le chiffre 2. غيعطيني amortissement des frais préliminaires. عندي هنا terrain 231 terrain. Je vais mettre 8 juste après le 2. غتعطيني amortissement des terrains. عندنا le 8 en troisième position. Le 8 en troisième position indique un compte issu d'un compte intitulé autre, à l'exception du poste 118, résultat net en instance d'affectation. يعني إلا كان le 8 troisième position, هذا le compte هذا غنسميه autre, seulement à l'exception ديال le poste 118 اللي هو net résultat net en instance d'affectation. غنعطيو exemple. عندنا 23 80. 23 80 اللي هي bien sûr غنشوفوا la classe اللي هي 2 غتعطينا autre immobilisation corporelle. donc autre immobilisation corporelle. يعني فيما نلقاو le 8 كاين في troisième position, automatiquement راه le compte غيكون autre بديل autre immobilisation corporelle. عندنا le 8 en quatrième position. Le 8 en quatrième position indique soit un compte intitulé autre ou divers pour les classes du bilan. يعني le 8 en quatrième position indique soit un compte intitulé autre ou divers du classe du bilan. Toujours on parle du classe du bilan de 1 à 5. De 1 à 5.
un compte intitulé. من غنشوفوا هنا في البيلون de 1 à 5 هنا في CPC un compte intitulé sur exercice antérieur pour les classes de CPC 7 6 et 7. يعني إلا كان le 8 في les classes de bilan, à savoir la classe 1 2 3 4 5 غيكون يا إما autre ou divers. Et إلا كان le 8 en quatrième position في les classes 6 et 7 غيكون sur exercice antérieur. نشوفوا exemple. عندنا classe du bilan اللي هي classe 2 عندنا le 8 en quatrième position. عندنا 28 شفنا هنايا 28 autre amortissement des autres immobilisations incorporelles. يعني le compte ديال les immobilisations incorporelles اللي هو 228 زدنا حنا le 8 هنايا en deuxième position pour indiquer l'amortissement et le 8 en quatrième position indique autre immobilisation incorporelle. يعني إلا كان le 8 هنا إلا حيدنا هاد le 8 ديال l'amortissement غتعطينا 228. غيولي عندنا le 8 en troisième position. ها هو le 8 troisième position. اش كيعمل لنا autre يعني غيكون autre immobilisation incorporelle. إلا زدنا le 8 en deuxième position pour indiquer l'amortissement غتولي عندنا 2828. Donc le 8 ولا عندنا في quatrième position. Autre immobilisation incorporelle. Amortissement des autres immobilisations incorporelles. Un autre exemple, créances financières diverses. 24,88. 24,88. هو عطانا هنا قلنا غيعطينا autre ولا divers. هنا عطانا autre. هو premier exemple autre. Deuxième exemple عندنا divers. هيا هنا عندنا divers. Autre immobilisation, créances financières diverses. Donc, maintenant, divers. Les OA 24,88. Autre exemple concernant le CPC. Maintenant, 61,48. 6148. Maintenant, le 8 en quatrième position. 6148. Le 8 en quatrième position. Attends, autre charge externe des exercices antérieurs. Ah, il y a des exercices antérieurs. Fâche. Les classes du CPC, il y a classe 6. Je fais autre exemple, la classe 7, عندنا 7148, le 8 en quatrième position. Immobilisation produite des exercices antérieurs. Immobilisation produite des exercices antérieurs. Toujours le 8, voilà, en quatrième position. يعني في les comptes ديال البيلان كيكون عندنا يا إما autre يا إما divers. Les comptes ديال CPC exercice antérieur. نشوفوا autre exemple et autre chiffre. عندنا 9 en deuxième position. Le 9 en deuxième position signifie un compte de provision pour dépréciation. Signifie un compte de provision pour dépréciation. Provision, Inch'Allah, غادي نشوفوا un cours à part. La provision, c'est une perte de valeur probable. قلنا l'amortissement perte de valeur sûre. Provision, c'est une perte de valeur probable. نعطيو exemple. عندك 39,42. 39,42. Provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc, il a حيدنا هاد le 9 من deuxième position. حيدنا هاد le 9 من deuxième position. شنو غيبقى عندنا؟ غتبقى عندنا 34,2. هي 34,21 client. 34,21 client. Il a donné le 9 juste après le 3. Quand on a 39,42, c'est une provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc le 9, quand on a les provisions, on a la classe 3. On a un autre exemple. 39, voilà la classe 3, ou 9 en deuxième position. 39, ça compte, c'est une provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Donc toujours le 9 en deuxième position. Maintenant, on va voir quelques parallélismes de certaines codifications. Le parallélisme de certaines codifications. C'est quoi le parallélisme? يعني هاد le compte كنستعملوه مثلا في la classe 6 غنحيدو juste le numéro de la classe ونديرو 7 غيعطينا le même compte كاين في
في la classe 7. Par exemple, كاين واحد لو كونت في la classe 3 غنحيدو لو نيميرو دو لا كلاس اللي هو 3 وغنديرو 4 غيعطينا غنلقاو لو كونت في la classe 4 في l'opposé ديالو. Des parallélismes ressortent au niveau de certains classements par des similitudes de codification de comptes appartenant à des classes différentes. يعني كناخذ انا لو كونت كنحيد جوست لو نيميرو دو لا كلاس وكندير لوتر كلاس كيكون هادشي ما بين لا كلاس 3 و لا كلاس 4 وكيكون ما بين الكلاس 6 و كلاس 7 كيكون ما بين لا كلاس 3 و 4 وكيكون ما بين لا كلاس 6 et la classe 7. Parallélisme de l'actif et du passif circulant. يعني actif circulant اللي هي la classe 3 et le passif circulant اللي هو la classe 4. Le parallélisme existe au niveau du deuxième et troisième chiffre. غادي نشوفوا exemple. Voilà. عندنا في l'actif circulant un compte 343 اللي هو personnel débiteur. 343 personnel débiteur. غنحيد la classe اللي عندي هنا 3 غنحيد 3 وغندير 4. غنحيد هاد لو 3 غندير في بلاصتها 4 غتعطيني 443. هي بيرسونيل كريديتور فين كاينه في لاكتيف في الباسيف سيركولون. عندنا 343 كاينه في لاكتيف سيركولون بيرسونيل ديبيتور. moi je vais remplacer le 3 par le 4 غتعطيني 443 هي بيرسونيل كريديتور. عندي autre compte اللي هو 348 autre débiteur اللي كاين في لاكتيف سيركولون. moi je vais remplacer le 3 par 4 غتعطيني 448 اللي هو autre créancier. هنا débiteur هنا créancier. عندي عاوتاني في l'actif circulant عندي 349 compte de régularisation actif. Je vais remplacer le 3 par le 4 غتعطيني 449 compte de régularisation passif. Et comme vous voyez ici, je remplace seulement le numéro de la classe, le premier chiffre, le numéro de la classe, et je garde et je remplace la classe par la classe 4. Donc je remplace le numéro de la classe 3 par la classe 4 et j'aurai le contraire du compte. On a personnel débiteur, on a personnel créditeur, on a autre débiteur, on a autre créancier. Compte de régularisation actif, compte de régularisation passif. Deuxième exemple, parallélisme des charges et des produits. On a classe 6, classe 7. Classe 6, classe 7. Le 1 en deuxième position indique le niveau d'exploitation. Au niveau du CPC, au niveau du CPC, les charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. Produits d'exploitation, produits financiers et produits non courants. Le 1 en deuxième position qui atteint l'exploitation. Le 3 en deuxième position indique le niveau financier. Le 5 en deuxième position indique le niveau non courant. يعني أنا في الكلاس 6 par exemple إلا لقيت أنا 61 أنا كنستعمل الكلاس 6 هيا 6 عندي 6 نحط le 1 en deuxième position charge d'exploitation. Voilà هيا charge exploitation. يعني إلا بغيت أنا charge d'exploitation automatiquement 6 هي la classe de charge غنزيد 1 هي charge d'exploitation. إلا بغيت charge financière غندير 6 وغادي نحط 3 en deuxième position غتعطيني charge financière 63. بغيت انا charge non courante غناخذ la classe 6 c'est la classe des charges وغنحط le chiffre 5 juste en deuxième position غتعطيني charge non courante. Voilà 61 charge d'exploitation, 63 charge financière, 65 charge non courante. Même chose pour la classe 7. Il a brait un produit d'exploitation. Je prends le numéro de la classe, les 7, et j'ajoute en deuxième position le chiffre 1. 71. C'est produit d'exploitation. Brait un produit financier. Je prends le numéro de la classe, les 7, et je mets 3 en deuxième position. On va certainer charge, produit financier. Il a un produit non courant. Je prends le numéro de la classe, les 7, qui désigne les produits, et 5 en deuxième position, donc produit non courant. Voilà, 71 produits d'exploitation, 73 produits financiers, 75 non courants. Même chose pour compte de résultat. Résultat d'exploitation, résultat financier, résultat non courant. Résultat d'exploitation,
résultat financier et résultat non courant. هذا الشيء كامل حنا كنقولوه علاش لانه غادي ينفعنا من بعد par la suite pour passer des écritures comptables, pour analyser les écritures comptables, pour mieux imputer une opération comptable. يعني pour mieux imputer une opération comptable dans le bon compte. Dans le bon compte. Principe de la partie double. Grand 4, principe de la partie double. Maintenant, on passe au journal. D'abord, غادي ندوزو الجورنال باش نعرفوا كيفاش ندوزو les écritures ديالنا. كيف ما شفنا codification, شفنا numéro de classe, type de classe, شفنا parallélisme, شفنا signification de quelques chiffres en deuxième position au niveau des classes, des comptes. Donc هنا غادي ندوزو حنا le journal ديالنا وندوزو les écritures ديالنا. Le principe de la partie double. Chaque opération constatée en comptabilité change et modifie le patrimoine de la société. يعني أنا أي opération كندوزها أنا في الكونتابيليتي ديالي كتبدل الباتريمون ديال لا سوسيتي soit en augmentation soit en diminution. يعني يا إما هذيك الأوبيراسيون اللي زدتها أنا في الكونتابيليتي يا إما غادا تزيد ليا الباتريمون ديال لا سوسيتي يا إما غادا تنقصوا ليا يا إما أنا غنزيد برودوي يا إما غنزيد شارج. Donc chaque constatation consiste à une écriture de double opération. يعني هاد les écritures أنا اللي كندوز ولا هاد l'opération هادي أنا اللي غادي ندوز خاصها تدوز par une écriture comptable. وهاد l'écriture comptable c'est une écriture de double opération. Donc la première opération consiste à débiter un ou plusieurs comptes. يعني au niveau de débit غادي ندير compte واحد ولا بزاف. Ça dépend de l'opération. Ça dépend de l'opération. Lorsque moi j'analyse l'opération, il est bien que l'opération nécessite seulement à débiter un seul compte, à dire seul compte. Et là, quand je débiter plusieurs comptes, je vais débiter plusieurs comptes. Si moi j'ai débité un ou plusieurs comptes, donc automatiquement je dois, deuxième opération, je dois créditer un ou plusieurs comptes. Au niveau de débit, un ou plusieurs comptes. Au niveau de crédit, je dois créditer un ou plusieurs comptes. Ça, c'est le principe de la partie double. Après chaque enregistrement comptable, on doit avoir un équilibre entre le total de débit et le total de crédit. C'est le principe de la partie double. يعني أنا l'opération comptable ديالي ما كدوش بopération وحدة لا كدوز بدو opérations. L'opération الأولى اللي هي خاصني ندير au niveau de débit, je dois constater débiter un ou plusieurs comptes. Au niveau de crédit, je dois créditer un ou plusieurs comptes. يعني أنا في ديبي خصني نستعمل compte واحد ولا بزاف. منين نعمر أنا le débit ديالي automatiquement خصها تكون عندي أنا une contrepartie au niveau du crédit. À savoir un ou plusieurs comptes. كيف ما قلنا حنايا هنا كاين l'emploi وكاين ressources. كاين emploi وكاين ressources. يعني انا عندي امبلوا فين هما هاد الريسورس هاد لوبيراسيون دارت شنو هو لوريجين ديالنا شنو هي لا كونتربارتي ديالها ما يمكنش اوبيراسيون دار بالسيل اكت كاين دوز اكت في الديبي وفي الكريدي عندي اكت في الديبي واكت في الكريدي ملي كنسالي انا لونجسترومون كونطابل ديالي خاص التوتال ديال لي ديبي ديالي يكون يساوي التوتال ديال الكريدي التوتال ديال الديبي ديالي خصو يساوي التوتال ديال الكريدي ديالي هذا هو اللي كنسميوه حنا برينسيپ دو لا بارتي دوبل الا ما كانش عندي انا ليكيليبر لوبيراسيون ني با ايكيليبري دونك عندي لوبيراسيون انا الي انكوريكت ما مزياناش يعني ايروني خاصني نشوف نقلب على ليغور فين كاينه سوا ليغور émane d'une mauvaise imputation des comptes mauvaise analyse donc je dois réimputer l'opération ديالي ونعاود نديرها من جديد schéma du livre journal maintenant voilà le schéma du livre journal. Le livre journal doit mentionner les informations suivantes. Tout d'abord, le livre journal doit mentionner les informations suivantes. يعني أنا الجورنال ديالي باش نديرو خاصو يكونوا فيه هاد لي زانفورماسيون اللي ما كانوش فيه هاد لي زانفورماسيون راه لو جورنال ديالي راه ايروني خاصو يكون فيه لي نيميرو دو كونت ا ديبيتي او كريديتي دونك اوتوماتيكمون الجورنال خاصو ضروري يكون فيه نيميرو دو كونت اللي غيكونوا في الديبي والنيميرو دو كونت اللي غيكونوا في كريدي دونك اكوا سير انا ندير جورنال ما فيهش نيميرو دو كونت دونك سي با ان جورنال عند خصو يكونوا فيه لي ليبيلي دي كونت ا ديبيتي اي كريديتي غندير لو نيميرو دو كونت وندير ليبيلي ديال لو كونت يعني درت 3421 كليون يعني خصني نكتب كليون خصو يكونوا فيه لي دات لا دات د لوبيراسيون كونطابل يعني الجورنال خصني ضروري نمونسيوني لا دات ديال لوبيراسيون كونطابل اللي دوزت فيها انا لا كونطابيليزاسيون ديالي
خاصو يكون فيه la nature et le numéro de la pièce justificative. خاصو يكون عندي واحد البيس justificative نحط انا من تحت كنكتب c'est quoi l'opération. L'opération concerne quoi? Il concerne achat de matière, concerne paiement de salaire, concerne paiement de loyer, concerne alimentation de caisse, ainsi de suite. Concerne amortissement, provision, je dois mettre mettre des pièces justificatives. Il y a des numéros de pièces. Par exemple, un fournisseur par chèque, je vais mettre paiement fournisseur, chèque numéro, ainsi de suite. J'ai reçu un virement d'un client, je vais mettre règlement de facture numéro client X, et ainsi de suite. Il doit mentionner les montants à inscrire au débit au crédit. Donc, moi, on a les numéros de compte, les bélés, on m'a les montants. Donc, l'opération, elle est incorrecte. Donc, ma كاملش. خاصني ندير les montants باش نعرف أنا شنو هما les montants عندي في الديبي وشنو هما les montants عندي في الكريدي. وباش أنا نحسب توتال ديبي ونحسب توتال كريدي باش نعرف واش عندي l'opération, واش عندي l'équilibre ولا ما عنديش, واش عندي l'opération correcte ولا non. Le schéma du livre journal. Voilà, schéma du livre journal se forme d'un tableau, يعني le tableau, كندير un tableau, كندير هنا les comptes ديالي, comptes هما ديالي, كندير هنا par exemple compte débit, donc les bélés ديالو, compte à débiter, كندير compte crédit, les bélés ديالو, compte à créditer, وكندير le montant. إذا كان عندي un compte débiteur, كندير le montant ديالو في débit, كان عندي un compte créditeur, كندير le montant ديالو في crédit. كندير لا دات ديالي هنايا ديال لوبيراسيون باش نعرف انايا لوبيراسيون امتى دارت, وكندير البياس جوستيفيكاتيف ديالي, كندير لا بياس باغ اكزومبل بايمون دو سالير, achat de marchandises, achat de voiture, paiement de loyer, ainsi de suite. وكنتم غادي هابط فيما ندير اوبيراسيون, كندير لا دات ديالها, شاك اوبيراسيون ندير لا دات ديالها, ندير الكونت ديالها هنايا, ندير كونت ا ديبيتي, كونت ا كريديتي, لي مونطون او نيفو ديبي, مونطون او نيفو دو كريدي, اي بياس جوستيفيكاتيف. ملي كنسالي انا باغ اكزومبل ساليت هاد لاكاز هادي, هاد لوبيراسيون هادي ساليتها, غادي نحسب هاد المونطون ديال هاد الديبي ونشوفو شحال خصو يساوي لي هاد المونطون ديال الكريدي. باغ اكزومبل درت هنا 100,000 خصو تكون عندي هنا 100,000, درت هنا 10,000 خصو تكون عندي 10,000, درت هنا 500 خصو تكون عندي 500. ماشي الا درت هنا باغ اكزومبل هنا درت 100,000 وكانت عندي هنايا باغ اكزومبل 80,000, دونك خاصني واحد 20,000, دونك خاصني اوتر كونت غنديرو هنايا باش بور كومبونسي, سينو جو دوا ميتر 100,000 هنايا. ليسونسيال هو يكون عندي انا ليكيليبر توتال ديبي ايكال توتال كريدي. هادشي هذا غادي نشوفوه باغ واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نابليكو فيه هادشي هذا اللي شفناه كامل ان شاء الله. L'exercice d'application. Le 1er mai, Monsieur Saïd a créé par l'apport de 100,000 dirhams déposés en compte bancaire ouvert au nom de l'entreprise. Il a créé une société. Il réalise les opérations suivantes au cours du mois de mai. Le 10 mai, achat d'un véhicule de transport pour 85,000 dirhams, dont 5,000 dirhams payés contre chèque bancaire. Le reste financé par un emprunt remboursable sur 3 ans. قبل ما نبداو الكوريكسيون وقبل ما نكملوا ليكزارسيس نطلب منكم حاجه واحده. ملي تفرجوا في الفيديو شوف لوبيراسيون, نعطيك انا لوبيراسيون لو 10 ماي باغ اكزومبل. هاد لوبيراسيون مني نسالي ليكتور ديالها دير بوز واناليزي مزيان هاد لوبيراسيون, دير لاناليز ديالها مزيان, عرف هاد لوبيراسيون اش كتقول, اش بغا يقول لينا هنايا. 10 mai, achat d'un véhicule de transport pour 85,000 dirhams, dont 5,000 dirhams payés contre chèque bancaire, le reste financé par un emprunt remboursable sur 3 ans. نعرف l'opération, analyser مزيان. هذا ندوز أنا l'écriture ديالي. عندي deuxième opération, le 11 mai, achat à crédit de marchandises pour 13,800 dirhams. Fournisseur Ali. يعني شرا مع الفورنيسور علي واحد المارشانديز 13,800 dirhams. عندي le 14 mai, retrait de la banque de 3,000 dirhams pour alimentation de la caisse. عندي le 17 mai, paiement en espèces. عندي du paiement en espèces. Achat de timbres postaux 130 dirhams. عندي transport 150 dirhams. Le 18 mai, vente à crédit du marchandise à 15,900 dirhams. Vente de crédit. Vente à crédit de marchandise 15,000 dirhams 900. Client Ahmed. عندي le 20 mai, paiement par chèque bancaire, le fournisseur Ali. يعني خلص الفورنيسور علي
par chèque bancaire 7000 dirhams. عندي le 21 mai, Monsieur Ahmed nous règle la somme de 9000 dirhams par virement bancaire. Yani, notre client Ahmed, il nous a réglé la somme de 9000 dirhams par virement bancaire. خلصنا 9000 dirhams par virement bancaire. Le 23 mai, règlement des salaires pour 12 000 dirhams. Yani, le 23 mai, خلصنا les salaires les salariés 12 000 dirhams. عندنا le 31 mai, paiement en espèces de loyer du magasin pour 3 000 dirhams. Travail à faire. Enregistrer les opérations ci-dessus dans le livre journal de l'entreprise. يعني هاد les opérations ديالي انا خصني ندوزهم انا في livre journal. وقبل ما ندوز هاد les opérations ديالي انا في livre journal قلت لكم il faut analyser l'opération l'une après l'autre. L'une après l'autre. Dozo la correction. Voilà la correction. La correction, le livre journal. Le livre journal ديما كيكونوا عندنا les comptes. عندنا هنا date, label et des comptes, pièces justificatives et des montants au niveau débit crédit. Nous la première opération. عندنا la première opération اش كتقول؟ عندنا le 1er mai, Monsieur Saïd a créé par l'apport de 100 000 dirhams déposé en banque sa société. Par l'apport de 100 000 dirhams déposé au compte bancaire sa société. Il a créé sa société. يعني حنا شنو هي l'opération اش كتقول؟ جاب 100 000 dirhams حطها في لا بنك. جاب 100 000 dirhams حطها في لا بنك. حنا قلنا لا بنك. La banque, c'est quoi la banque? La banque, c'est au niveau de trésorerie actif. Trésorerie actif. Il a augmenté la banque. Il a augmenté la banque par 100 000 dirhams. Donc, qui dit augmentation de la banque, donc on doit débiter la banque. Je vais prendre la banque et mettre le compte au niveau de débit. Le compte de la banque, banque trésorerie actif. Donc la classe 5. غنمشي نقلب في البلان كونطابل في لا كلاس 5 عندي 51 41 فوالا النيميرو دو لا بنك النيميرو دو كونت لا بنك 51 41 كاينه في لا كلاس 5 je vais mettre la banque au niveau de débit je vais mettre 100 000 dirhams علاش لحقاش il a augmenté la banque de 100 000 dirhams je vais mettre la date tout d'abord نديرو لا دات هي الاولى ها هي درناها le 1er mai شنو هي لا كونتربارتي ديال la contrepartie de l'opération. On a emploi, il a employé l'argent. C'est l'emploi. Il a mis les 100 000 dans la banque. Donc l'emploi de 100 000 ou à la banque. La banque. Le ressource de l'argent. Le ressource de 100 000. Le ressource, c'est le capital social. Capital personnel. Apport personnel. J'ai même un apport personnel. Donc, le ressource, c'est 100 000. Ou capital social. Capital social, c'est financement permanent, c'est la classe 1. Donc, classe 1, je vais chercher la classe 1, capital social. Il y a 1117. Capital social, et je vais mettre 100 000. Et je vais mettre 100 000. شفتوا كيفاش درت l'analyse ديال l'opération بحال هكا غادي ناناليزيو هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي جايين. امبلوا قلنا جاب معاه 100 000 درهم. شنو هو l'emploi اللي دارو؟ حطهم في لا بنك. ها هو لومبلوا ليوتيليزاسيون ديال 100 000 اش استعمل بها حطها في لا بنك حطها في لا بنك عندي 100 000 جا كابيتال سوسيال منين جات هاد 100 000 جات من الكابيتال سوسيال هاد 100 000 جات من الكابيتال سوسيال الريسورس ديالها هو الكابيتال سوسيال شنو هو البيس جوستيفيكاتيف هو ابور دو كابيتال بيرسونيل ابور دو كابيتال personnel. Deuxième opération. Deuxième opération, c'est le 10 mai. Achat d'une voiture, 85 000 dirhams, 5 000 dirhams par chèque, le reste par emprunt sur 3 ans. Je vais mettre le 10 mai, voilà, 10 mai. عنده 85 000 dirhams. 85 000 dirhams, اش دار بها؟ شنو هو l'emploi ديال 85 000 dirhams؟ L'emploi هو achat de matériel de transport. قلنا matériel de transport. شنو هو matériel de transport? C'est une immobilisation. Pourquoi immobilisation? Parce que le matériel de transport, sa durée de vie dépasse une année. Dépasse une année. Donc, je vais chercher au niveau de classe 2.
Voilà la classe 2. عندي matériel de transport. Je vais chercher matériel de transport. Les immobilisation corporelle 23,40. Matériel de transport. Et je vais mettre la valeur de matériel de transport. Les 85 000. Voilà. D'abord, on va نقلبوا les ressources. منين جاو هاد les 85 000. ونقراو l'opération. قال لك 5 000 dirhams par chèque, payé par chèque. Donc, ressources ديال 5 000 dirhams. Je vais mettre 5 000 dirhams. باش تخلصت بشيك. Donc, banque. تخلصت بلا banque. هاهي banque 5 000 dirhams. La banque قلنا 51,41. C'est trésorerie actif. Le reste financé par un crédit, un emprunt sur 3 ans. Donc, en crédit fournisseur. Donc, l'origine, le reste, 80 000 dirhams, c'est crédit fournisseur. Donc, c'est une dette à long terme. Dette à long terme. Et la dette à long terme, donc ça touche le financement permanent. Ça touche le financement permanent. Dette à long terme dépasse une année, à des 3 ans. Donc, ça touche le financement permanent. Ça touche la classe 1. Donc, la classe 1, je dois chercher fournisseur d'immobilisation. C'est le compte 1486, fournisseur d'immobilisation. Et je vais mettre le reste du montant, les 80 000. Voilà. هنا عندنا opération وحده فيها 85 000 وهنا عندي 2 opérations اللي هي 80 000 plus 5 000. Donc عندي هنا 2 opérations. Les bélés ديال l'opération achat de matériel de transport. Achat de matériel de transport. عندي troisième opération. Le 11 mai عندي achat de marchandises à crédit pour un montant de 13 800. Monsieur Ali. 13 800, Monsieur Ali. شرينا عند Monsieur Ali marchandises pour 13 800. Donc, عندنا 13 800 اش درنا بها؟ درنا بها achat de marchandises. L'emploi ديال هاد 13 800 هو achat de marchandises. إلا قلنا achat شنو هي achat? Achat c'est une sortie d'argent. Achat c'est une charge. Achat de marchandises c'est une charge. Donc charge, qui a charge, achat de marchandises. Donc charge, je parle ici classe 6. Voilà la classe 6. On dit 6110. On pied la classe 6 directement et je vais chercher achat de marchandises. On dit 6110. Il y a achat de marchandises et je vais mettre 13 800. La valeur de l'achat d'yali. Le ressource d'yali les 13 800. قلنا achat à crédit. شراء crédit. يعني شراء وباقي ما خلصش الفورنيسور. يعني لا الريسورس ديال هاد لوبيراسيون غادي نمشي نقلب عليها في باسيف دو بيلون بويسكو هنا لاشا لا دوغي دو في ديباس با اون اني دونك غادي نقلب عليها في باسيف سيركولون. انا شريت مع فورنيسور دونك جو في ميتر فورنيسور لا كلاس 4 44 11 جو في شيرشي او نيفو دو باسيف سيركولون في لا كلاس 4 اللي هو 44 11 فورنيسور دو ميم مونطون اللي هو 13800. عندي هنا اوبيراسيون عندي فيها une opération débit et 2 au niveau de crédit. On a une au débit, une au crédit. Les bélés, achat de marchandises. On a troisième opération, retrait de la banque 3000 dirhams pour alimentation de la caisse. Retrait de la banque 3000 dirhams pour alimentation de la caisse. La banque 3000 dirhams pour employer ces 3000 dirhams. L'emploi ديالهم فين درتهم في la caisse. La caisse, c'est la trésorerie active. La caisse, c'est la trésorerie active. اللي هي 51-61. منين هما l'emploi 3 مليون. منين جاونا هاد الفلوس؟ جاونا من لا بنك اللي هي 3000 حطيتها هنا الميم مونطون 51-41. يعني ما جي travaillé ici seulement في trésorerie active. جبت الفلوس من لا بنك لا ريسورس حطيتهم في لا كيس l'emploi ressources emploi. عندي les bélés alimentation de caisse. عندي l'opération suivante, on dit le 17,5 paiement en espèces, timbre postaux 130 000 ou transport 50 000. On dit la date 17,5, voilà, il y a la date 17,5, hein, 17,5. On dit frais de timbre et postaux, achat, yani achat, donc perte, donc charge, donc la classe 6. Donc charge, classe 6, timbre postaux. timbre postaux واش داخلين في لاكتيفيتي ديال لا سوسيتي ولا ما داخلينش
bien sûr داخلين يعني غيصيفط براواج داخلين في l'activité de la société داخلين في l'exploitation donc c'est la classe 6 قلنا 6 و l'exploitation وشفنا هنا classe 6 وغادي نزيدو من وراها le chiffre 1 en deuxième position signifie l'exploitation يعني le 61 donc directement غنمشي نقلب انا في ال 61 charge d'exploitation عندي 61 45 frais postaux et frais de timbre 130 dirhams في l'emploi انا استعملتهم هنا في l'emploi يعني عندي 130 عندي transport même chose c'est une charge donc l'activité de l'entreprise داخله في l'activité transport يعني يمشي ويجي l'activité de l'entreprise يعني داخله في l'exploitation يعني la classe 6 voilà la classe 6 ou l'exploitation donc 61 donc je vais chercher frais de transport 61 charge d'exploitation عندي 61 42 transport 150 je vais mettre 150 dirhams je vais mettre 150 dirhams الريسورس ديالها 130 150 قلنا en espèces يعني خلص باسبيس دونك الريسورس جايه من لا كيس دونك لا كونتربارتي هي لا كيس 51 61 تريزوري اكتيف كلاس 5 51 61 كيس لا سوم ديالهم جوج 280 عندي لي بيلي سي paiement des divers frais paiement des divers frais la continuité l'opération suivante عندنا لو 18.5 vente à crédit de marchandises à 15 000 dirhams client Ahmed donc حنا بعنا marchandises à 15 000 dirhams le client Ahmed حنا درنا une vente بعنا قلنا إلا بعنا donc c'est un produit donc c'est un produit l'entreprise il achète et vend donc la vente l'activité de l'entreprise donc l'exploitation donc produit la classe 7 l'exploitation c'est 1 donc 71 غنمشي نقلب انا في 71 produit d'exploitation غادي نقلب على vente de marchandises عندي 71 10 7110 هي vente de marchandises غادي نحطها في الكريدي donc قلنا les produits les charges ce sont des comptes débiteurs ou les produits ce sont des comptes créditeurs les charges ce sont des comptes débiteurs voilà les charges كيف شفتوا معايا هنا ديما حطيناهم في الديبي ce sont des comptes débiteurs les charges les produits ce sont des comptes créditeurs يعني خصني نحطهم في الكريدي غنحط انا برودوي فوالا البرودوي ديالي اللي هو 15000 درهم لمن بعت انا لا كونتربارتي بعت لان كليون بعت انا لان كليون دونك كي دي كليون دي اكتيف سيركولون في الاكتيف سيركولون هو classe 3 ou la classe 3 ce sont des comptes débiteurs donc je vais mettre au niveau de débit client l'actif circulant غنمشي نقلب في la classe 3 على الكليون اللي هو 34 21 غنحط لا كونتربارتي ديالي اللي هي 15000 دونك عندي هنا الجورنال سولدي 15000 لي بيلي ديالي هو فونت دو مارشانديز دوزيام اوبيراسيون عندي paiement par chèque le fournisseur Ali paiement par chèque le fournisseur Ali la somme de 7000 dirhams انا خلصت الفورنيسور علي ديالي 7000 درهم خلصتو paiement par chèque 7000 درهم قلنا حنايا هنايا لوبيراسيون غندير لو 25 ديالي فوالا لو 25 قلنا الفورنيسور سي ان كونت دو passif le fournisseur c'est un compte du passif il augmente au crédit et diminue au débit augmente au crédit et diminue au débit fournisseurs ce sont des dettes fournisseurs قلنا le passif circulant c'est des dettes à court terme pour diminuer moi le fournisseur je dois le mettre au débit باش نقص انا الفورنيسور ديالي pour diminuer la dette fournisseur je vais mettre le fournisseur au débit في la première opération moi j'ai augmenté le fournisseur في الكريدي ب 13800 j'ai augmenté le fournisseur 13800 maintenant je dois diminuer le fournisseur pour diminuer le fournisseur je dois le mettre au niveau de débit 4411 passif circulant je dois diminuer le fournisseur par le montant que j'ai payé 7000 dirhams je vais mettre 7000 dirhams le ressource de paiement
j'ai pris l'argent de la banque. يعني je vais mettre la banque 51 41 7000 dirhams. 7000 l'opération est équilibrée donc soldée. Équilibrée. عندي هنا les bélés paiement d'une partie de dette. L'opération suivante, عندي le 21, Monsieur Ahmed règle la somme 9000 dirhams par virement. يعني Monsieur Ahmed الكليون ديالنا خلصنا. الكليون ديالنا خلصنا par virement 9000 dirhams. Donc عطانا فلوس دار لينا virement يعني automatiquement مشاو la banque. Donc la banque pour l'augmenter on doit la débiter. يعني باش حنا نهزوا لا somme اللي عندنا في la banque خاصنا نديبيتيو la banque. Donc on doit débiter la banque ب 9000 dirhams. Voilà. 9000 dirhams, on a débité la banque de 9000 dirhams. Donc, banque au débit, 51-41, 9000. Banque. Gna, client. Client, c'est compte de. Ce sont des comptes d'actifs. Donc, compte débiteur. Donc, client. Compte d'actifs. Donc, les clients augmentent au débit et diminue au crédit. Une augmentation des clients au niveau de débit de 15 000 dirhams. Donc, pour diminuer le client, on doit le créditer. On doit le créditer. La banque zina de 9 000 dirhams. La banque trafat lina de 9 000 dirhams. Donc, on doit créditer le client de 9 000 dirhams. On doit créditer le client, diminuer la créance client de 9 000 dirhams. Pourquoi? Parce qu'il a réglé 9 000 dirhams. Adna, les bélés de l'opération, virement des clients. L'opération suivante, règlement des salaires. Règlement des salaires le 23 mai. 23 mai. Règlement des salaires. Donc, خلصنا les salaires. Donc, خرجنا فلوس من l'entreprise. Donc, c'est une charge de l'entreprise. C'est une charge. Donc, charge, c'est la classe 6. Charge, la classe 6. Donc, les salaires. خلصنا les salaires. Donc, les salariés, c'est une charge d'exploitation. C'est une charge liée à l'activité normale de l'entreprise, donc c'est une charge d'exploitation. Donc pour exploitation, dans la classe 6, on doit ajouter le chiffre 1, le 61, voilà. Et chercher au niveau de charge d'exploitation la rémunération du personnel, il y a 61 711. 61 711, voilà. On a réglé 12 000 dirhams, donc on doit débiter la classe 6, 12 000 dirhams, il y a 61 711, 12 000 dirhams. Pourquoi la classe 6, ce sont des comptes débiteurs. Il augmente au débit, diminue au crédit. On a payé les salaires par la banque. Donc, la contrepartie, ressources de l'argent de la banque, flux jaune de la banque, il y a 12 000 dirhams. Donc, on doit créditer la banque 51-41. Voilà la banque, 12 000 dirhams. Maintenant, paiement des salaires. La dernière opération, le 31 mai, paiement en espèces de loyer, 3 000 dirhams. La date, il y a 31 mai. Un paiement loyer, donc sortie d'argent, c'est une charge. خلصنا le loyer du magasin. Donc charge d'exploitation, c'est une activité liée donc, à l'exploitation de l'entreprise. Donc c'est une charge. Qui dit charge, c'est la classe 6. Liée à l'activité de l'entreprise, donc l'exploitation. Donc on dit de 1, 61, on va la location de construction. Yani, location de construction liée au magasin. Bien sûr, on doit la débiter. Pourquoi? Parce que la classe 6 augmente au débit, diminue au crédit. Donc on dira débit. Un des 61 312, voilà le compte de location de construction. 3000 dirhams. La contrepartie, ressources ninja, genre la caisse. Donc au niveau de crédit, je vais créditer la caisse. Pourquoi? Parce que moi j'ai diminué de la caisse. Donc خرجنا من الفلوس 51 61 عندي la caisse 3000 dirhams. Le justif ou la l'opération اللي هو paiement de loyer du magasin. بهذا الشيء هذا نكون سالينا لا كوريكسيون ديالنا كيف ما شفتوا معايا. راه الي فاسيل يعني في المره الاولى غيجيكم هذا الشيء صعيب ولكن par la pratique par la répétition هذا الشيء غادي يجيكم سهل ان شاء الله وغادي تعرفوا يعني توليو زعما تاناليزي هذا الشيء بلا ما تبقى تعطل في الوقت. يعني غتاناليزيه في السما. يعني هذا الشيء هذا غتولي par la répétition غيولي يجيك داكشي par habitude.
يعني يولي ابيتود فيما تشوف لوبيراسيون تجيك لاناليز فاسيل دغيا تشوفها تعرفها واش ديرها في ديبي واش ديرها في كريدي واش دير اوغمونطاسيون ولا دير اوبيراسيون وحده ولا دير دوز اوبيراسيون يعني غيولي يجيك داكشي ساهل بزاف 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 ولكن هادشي باش يجيك ساهل بزاف 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 خاصك دير لا ريبيتيسيون دير لا براتيك دير لي زيكزارسيس وكيف ما كنقول لكم ديما الا احتاجيتوا اي حاجه خاصكم بلوس دانفورماسيون بلوس دي زيكزارسيس بغيتو هاد الكور هذا بغيتو سو فورما دو بي دي اف افيك بليزير انا غير كتبوا لي الميل ديالكم عطيو لي في كومونتير انا نصيفط لكم الكور فورما بي دي اف بغيتو بلوس ديكزارسيس كتبوا لي في لي كومونتير بغيتو بلوس ديكسبليكاسيون كتبوا لي في لي كومونتير وما تبخلوش علينا بلي زابونمون ديالكم ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم وبلي كومونتير وشجعونا باش نحاولوا نديروا دي كور وحدين اخرين ونحاولوا نديروا لاميليوراسيون عطيونا لي كومونتير ديالكم قولوا لنا عطيونا النقد ديالكم الكريتيك ديالكم واش هادشي مزيان عجبكم ما عجبكمش باش ان شاء الله نكملوا على هذا المنوال وان شاء الله جايين دي زيترو كور ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق et bon courage et bonne continuation.